Hello viewers, welcome to my channel. Today my job vacancy and advertisement video ani thake. Today I say to contact for home tuition in and around Dimapur, maths and science, CBSE and NBSE. Contact number dina ase. तो अपने खान contact को लेबी और तहाँ बेसी भाल अपने खान करने select दिबले पारे तो তাহেন দুইটা সাবজেক্ট লাগি আছে তো আপনি খান কানে বেশি ভাল হবো জলদি কন্টাক্ট করলে और এইটো বেশি আপনি খান কানে দূর না হয় দুটো ডিমাপুরতে আছে और এইটো নারায়ণ ভিতরে আছে এটা বি কন্টাক্ট ফর হোম টিউশন আছে in and around Dimapur, maths and science, लेकिन जो क्लास 8 to 12 क्लास है it will be same as NBSE, CBSE, ICSE और तो तीनटा दिन আছে তাতে দুটা হইছে তা তিনটা আছে और कांटेक्ट नंबर দিনা আছে তো চাবলে পাৰি আছে দেখান और अपने खान कांटेक्ट जल्दी কৰিলে বেছি ভাল হ'ব নিচিনা আছে इतो भी ডিমাপুৰতে আছে और नागालैंड ভিতৰতে তো আপনি খান জলদি কন্টাক্ট কৰি লেবি আপনি খান কানে বেছি ভাল হ'ব স্যালারি বেছি ভাল হ'ব নিচিনা লাগি আছে এটা ভ্যাকেন্সি লা আছে ফর স্কুল ইন কোহিমা সিএল নাম্বার দিনা আছে ফার্স্ট কোয়ালিফিকেশন 1 আছে কম্পিউটার টিচার डिप्लोमा in computer science, IT or bachelor degree in computer. Application science, IT, BCA, BSc, computer science, IT or graduate with PGDCA or DOESCC dinasa. To level last or interested candidates may submit your resume in the WhatsApp number inase on or before the 4th of July 2025. Shortlisted candidates will be called for interview dinase. तो अपने खान काने बेसी भाल इतो एकता अपॉर्चुनिटी पास है और एकता है तो पोस्ट आसे तो जल्दी कोई ना अपने खान कांटेक्ट करले बेसी भाल होबो और सैलरी बेसी भाल होबो निसना आसे और तो कोहिमाते अपने खान के पावले आसे तो बेसी दूर ना होय तो जल्दी कोई लेबी और अपने खान वाला वीडियो खुशी पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देबी।